Aslim الناس الكل question-réponse rapide. On m'a posé la question c'est quoi l'auto-hypnose موضوع كبير ياسر. Donc je vais essayer de donner des pistes de réponse et de réflexion. Chouf, a priori l'auto-hypnose c'est pas très compliqué là. C'est quelque chose que probablement tu l'as déjà fait. فهمت كيما عطيت l'exemple في الفيديو نتاع البوîte de Pandore. يريد كي تبدا مسترخي في القايلة مثلا في الصيف بعد البحر تبدا مسترخي ولا في الليل قبل ما ترقد تبدا مسترخي تماما لكن ماكش راقد فهمت. Tu es probablement déjà dans un état de ce qu'on peut appeler l'auto-hypnose. Ce qu'on peut appeler entre guillemets خاطر باش نحاول نعطيك des pistes de réflexion. Attention, tout ce que je dis dans mes vidéos n'est pas forcément vrai. Je dis ce que je sais, ce que j'ai appris et je suis tout le temps en train d'apprendre. يعني مش خاطر مثلا انا قلت كذاك النهار ولا la réincarnation ولا حاجه c'est vrai, ce n'est ni vrai ni faux, je ne sais pas. انا بدي je ne sais pas, je suis toujours dans un état d'interrogation. وذاك علاش الشين اسمها اقرا خير. فهمت باش الانسان يلوج المعلومه خاطر وحده العلم والمعلومه la connaissance qui est vraiment libératrice pour l'être humain. Donc moi je partage ce que je sais, je donne des pistes d'information pour les gens qui cherchent vraiment à s'informer et à comprendre. Donc, l'auto-hypnose, c'est pas très compliqué, c'est un état modifié de conscience. État modifié de conscience modifié par rapport à l'état de conscience habituel, si vous voulez. أنا مثلا هاني نتكلم وقاعدة نشوف الألوان اللي دايرة بيا، نشوف لون الريدو، نشوف الطاولة. Donc je suis consciente de ces objets qui sont dans mon environnement. هكا ولا مثلا كان فما تلفزة محلولة باش نسمعها je suis consciente de ce qui se dit. التلفزة تصويرة نشوفها je suis consciente de ce qu'il y a sur l'écran. D'accord? Ben. كي نشوف أنا التصويرة اللي في التلفزة est-ce que moi j'ai une conscience ou une information sur ce qui se passe dans le bloc de la télé ولا كي نشوف حاجة في الأورديناتور أسهل exemple. كي نشوف أنا حاجة في الإكران تاع الأورديناتور اسكو أنا قاعدة نشوف ولا عندي وعي ولا عندي معلومة على اللي صاير في الديسك دور ولا في الميكرو بروسيسور في الأورديناتور. Non, pas du tout. Donc moi je suis consciente toujours d'une partie de la réalité. Ça c'est une information fondamentale. D'ailleurs, scientifiquement parlant, on sait très bien que l'être humain ne peut pas avoir tout le spectre de la lumière مثلا. Il y a des couleurs qu'on ne voit pas. Il y a des animaux qui perçoivent, la couleur c'est une longueur d'onde, il y a des animaux qui perçoivent certaines longueurs d'onde que nous, on ne voit pas. Les oiseaux migrateurs, مثلا حكيت عليهم قبل في الكتاب نتاع la prophétie des ondes sur l'énergie et tout. Les oiseaux migrateurs, ils voient et ils sentent les champs électromagnétiques de la Terre qui leur permettent de se guider pour aller sur des centaines, voire des milliers de kilomètres en immigration. Est-ce que moi, je suis consciente de ça? Non. Donc d'abord, il faut bien comprendre que l'être humain n'est conscient, par définition, c'est la limitation des 5 sens. Comment j'existe dans ce monde? À travers les 5 sens que j'ai. La vue, et juste ce que je peux voir, je ne peux pas tout voir évidemment. Qui m'a dit que la physique quantique يقول لك s'il y a dans ton environnement un objet qui se déplace au-delà de la vitesse de la lumière, je crois, un lapin qui se déplace au-delà de la vitesse de la lumière, tu vas pas le voir. Et tu vas pas le voir, tu vas pas le voir. نحل parenthèse ميسالش نحل parenthèse. خاطر فما ناس ما تحبش ياخذ des exemples من القرآن ويقول لك خلي القرآن على روحه والعلم على روحه. Non, moi je trouve que c'est toujours intéressant de chercher l'information là où elle est. C'est aussi une source d'information. Tous les textes religieux, que ce soit les religions abrahamiques ou là tout, même les religions sumériennes, tout, c'est des sources d'information. Donc تلقى في النصوص القرآنية في النص القرآني في النصوص الكلها معناها تلقى لو فيت اللي فما برشا عوالم. داير فما شين يوتيوب اسمها لك أن تتخيل، واحد مصري عملها لك أن تتخيل والله يفسر بالكدا باللغة العربية. حكيت العوالم هذه il essaie de faire un parallèle entre les découvertes de la physique quantique et les mondes parallèles et tout et معناها ce qu'il est capable de lire dans le texte coranique. Bref, donc في النص القرآني وفي الديانات الكل ديما يقولك فما عوالم
وراهم فماش كان نتوما، فما عوالم وأمم أخرين اللي اسمهم الجن في القرآن مثلا، واللي هما ils coexistent avec vous، يعيشوا معاكم sur la planète Terre. Et attention, information capitale، هما يشوفوكم وانتوما ما تشوفوهمش. Ça c'est كي تخمم فيه الموضوع تدخل بعضك. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui vivent parmi nous et qu'on ne voit pas. Par contre, eux, ils peuvent nous voir. Là aussi, tu peux aller faire une recherche sur une île. Alors, on cite l'ism. Attends, là où je me mets dans la description. C'est une île dans l'océan Pacifique. نسيت اسمها. Attends, نكتب في الديسكريبسيون اسمها. حسيلو, elle est très connue par le fait de certaines statues en pierre. Il y en a énormément, près de 300 ou plus. Des statues géantes, d'hommes géants, de visages plutôt géants, فهمت. Et les géants هذوما وجوههم الكل orientés vers l'extérieur, فهمت. Et il y a des manuscrits dans cette île وكل عاد واحد مثلا scientifique, un anthropologue يعمل في recherche وكل ويقرا شويه قال parmi ce qu'il a lu et qui a vraiment attiré mon attention, il y a des gens parmi nous qui vivent parmi nous, qui nous voient et qu'on ne voit pas. في التكست فهمت. Je vais chercher le lien autant نحطه لكم. حسيلو tout ça pour donner des ouvertures خاطر كيما قلت لك اقرا خير بمعنى donne toi des ouvertures. اقرا على كل شيء، لوج المعلومه في كل شيء، وحاول ركب المعلومات وانت قدم في الوعي متاعك. انا نفهم حاجات معينه ممكن انت تسمع فيها باش تفهم اكثر، تفهم خير. ممكن انا نقول كلام ان سيغتان مومون يطلع غلط، يطلع ديباسي. دونك فوالا، je n'ai aucun ego par rapport à ça. Donc قلنا l'état d'auto-hypnose, c'est un état de conscience modifiée. Pourquoi conscience modifiée? Parce que de toutes les façons on n'a pas conscience de tout ce qu'il y a dans notre environnement du fait de la limitation de nos 5 sens, d'accord. On sait même déjà qu'il y a des animaux qui ont accès à d'autres réalités, que ce soit visuelles, auditives, olfactives, les phéromones ou quoi, des réalités auxquelles nous n'avons pas accès. توريتنا كي نخرج مثلا ساعات نخرج وفما كلاب على البحر يجيو يكلموني هكا ونمسح عليهم. كي نروح للدار الكلاب متاعي يبداو ينقزوا ويشموا فيا وينبحوا داخلين بعضهم على خاطر شموا ريحة الكلاب الأخرين اللي أنا معناها قعدت معاهم في الشارع. C'est extraordinaire, فهمت. Donc ils ont accès, ils ont une conscience beaucoup plus large que la mienne dans ce domaine مثلا olfactif. باهي هذا باش نفهموا الكونسيونس. État de modifié de conscience, c'est-à-dire que normalement quand on rentre dans ce qu'on appelle l'auto-hypnose ou l'hypnose en général, خاطر فما فرق كبير وباش نحاول نفسر. On a accès à plus d'informations, on va dire. Ou elle a des informations qui n'étaient pas disponibles dans le champ de savoir ou de connaissances habituel, à celui de nos 5 sens. Comment on perçoit ça au niveau de l'organisme? Alors, au niveau de l'organisme, on sait très bien que le cerveau émet des ondes cérébrales. D'accord? Par votre YouTube, Google, ondes cérébrales. Alpha, bêta, theta, des ondes avec des longueurs d'onde différentes. فهمت. مثلا الانسان يبدا كونسونطري على الاخر هكا ويخدم في مثلا باك مات اكزامان مات وكل باش تلقى عنده لونغور دوند معينه، في برشا تركيز وبرشا هكا يقظه، وبيان سور بدنوا فيه هرمونات معينه قويه نتاع التركيز، الادرينالين وكل. Il y a beaucoup de recherches sur ça. Insan, il est en méditation ou en prière. برشا des études sur les personnes qui pratiquent de la méditation de façon régulière. يلقاو اللي مخاخهم ils ont plus d'aptitude à développer ou à générer les ondes cérébrales de la relaxation profonde. Qui sont les ondes cérébrales de la relaxation profonde. Et les relaxations profondes sur le plan biochimique, c'est des hormones, c'est le nerf parasympathique qui est activé, donc c'est le système immunitaire qui travaille plus. C'est un état, les ondes cérébrales de la relaxation profonde, c'est un état qui optimise, si vous voulez, le fonctionnement biologique de la machine de notre organisme. كيما الكهرباء كي تجري 100 à l'heure
كنت صغيرة نتعلم في السياقة، بابا يفسر لي يقول لي راهو الكرهبة تتعب كي تبدا في سونتر فيل وتمشي دوزيام وبروميير وتخسر برشا ايسونس وتتعب الكرهبة تحب الجري ستابل، معناها ستابل مش نقص وزيدوا وانفيرون 90 100 كيلومتر على سي با سي سي فغي، مي معناتها هذاك احسن ايطال للكرهبة. احسن ايطال للكرهبة نتاع البدن هو لي زونتيغيبرال هذوما دو لا ريلاكساسيون بروفوند اللي كيما قلت لك نوصلوا لهم بال tout ce qui est méditation, prière, auto-hypnose. أنا بصراحة حسب رأيي tout ça c'est des mots فهمت pour qualifier à peu près une seule réalité biologique فهمت من غير ما نعقدوها. باهي توا أنا صاحبتي سارة قالت لي تو شنو معناتها هذه auto-hypnose وشنو علاقة باللوا d'attraction درا شنو. نجاوب على الموضوع هذا وبعد نمشي لحاجة أخرى. في l'auto-hypnose le truc c'est que انتي tu vas guider ton état de relaxation. ريت انتي في القايلة في الصيف بعد البحر كي تسترخي تتكا، ولا في الليل كي تجي باش ترقد تبدا مسترخي، اون جينيرال مخك يبدا يبعث لك في تصاور نتاع اللي صار لك نهارتها، وان جينيرال الحاجات الخايبه اللي صارت، كان عندك مشاكل، كان قالوا لك كلام نرفزك، كان تصويره مثلا شفتها في التلفزه وقلتها شوكي، المخ يخرجهم لك فهمت. بيان سور كان عشت حاجات باهيه زاده في نهارك وقعدت في مخك زاده المخ يخرجها لك، مي on sait que scientifiquement parlant le cerveau a plus tendance à sortir ce qui ne va pas. Oui, pourquoi? Parce que, et c'est ce qui a permis l'évolution de l'espèce humaine, plus le cerveau est alerte par rapport à ce qui ne va pas, mieux la personne, la descendance de cette personne va survivre. Deux familles, on va prendre deux familles dans la jungle, il y a des dizaines de milliers d'années, فهمت؟ واحدة هكا استرخاء كامل وما يهمش وريلاكساسيون وكل، يتعدى بريداتور ياكلهم الكل. C'est un exemple basique فهمت؟ famille أخرى alerte، معناها شنو alerte؟ معناها مخها مركز في tout ce qui ne va pas. كان فما حس، كان فما ريحة صيد ولا نمر ولا فهمت، ولا فما نعرفش أنا مشكلة جاية. Si le cerveau est alerte par rapport à ce qui ne va pas, et ben cette famille a plus de chances de survivre. Donc c'est scientifique ce truc, il faut le comprendre. Faut pas s'en vouloir d'être toujours axé sur la négativité, sur ce qui ne va pas. C'est une détermination biologique. La liberté de l'être humain, c'est de pouvoir prendre conscience de ça, décider de le dépasser. Ce qui est difficile, mais possible. possible. Donc نرجع. مسالش حد كان تعبت ولا اعمل ستوب وارجع. نرجع دونك لوتو هيبنوز، كونك انت تقود الباتو تاع مخك. علاش قلت باتو؟ خاطرت الباتو كيبدا في البحر، الباتو اللي قدم معناتها عنده شراع فهمت، الريح كي تبدا الريح جايه هكا مثلا، الريح تدز الشراع على الباتو يمشي هكا، انت كي تبدا مسترخي على الاخر مخك يبعث لك تصاور مثلا اللي شافهم في الاخبار على الحرب الفلانيه ولا على فيلم رعب كذا ولا خاطر مخك c'est un logiciel qui n'est pas très intelligent en fait فهمت. ياخذ les événements les plus marquants émotionnellement parlant de la journée et non pas les événements les plus importants objectivement parlant. Ça c'est des recherches qui le démontrent. Le cerveau il n'est pas du tout objectif فهمت. ياخذ les événements les plus marquants émotionnellement parlant de sa journée خرجهم لك في الليل. لوتو هيبنوز شنو؟ كونك انت تتحكم في الشراع تاع الباتو. كأنك عندك ريح جينيراتور نتاع ريح في الباتو نتاعك، ولا تخدم الموتور، تهبط الشراع وتخدم الموتور فهمت نتاع الباتو، تقول واش نمشيو منا. اش معناه؟ معناه انت تختار ليماج مونتال اللي تقعد تركز فيها. طب مثلا انا صاحبتي هذه قالت لي انا والله ماذا بيا نشري دار كبيره وكل، هي قلت لها ساره راه مش بالكلام، حكيت اللوا داتراكسيون وعاود لي زافيرماسيون وقول انا عندي دار كبيره سا مارش با سا، خاطر الطاقه ما تمشيش بالكلام، الطاقه ما تمشيش بالكلام. الكلام على ليميت سي دي لونغور دوند، سي دي فيبراسيون، سي دي سون، سي تو كوا فهمت. تو انا نتكلم بالعربي، واحد اخر يتكلم بالشنوا، واحد اخر يتكلم بالفرنسي، peu importe la langue. Ce qui importe c'est la longueur d'onde du son, la vibration émise فهمت. donc الطاقه ما تفهمش بالكلام en fait. على ليميت تفهم
شنو تفهم معناتها tu peux la contacter, tu peux communiquer avec elle avec la longueur d'onde de certaines vibrations qui peuvent être dans certains mots فهمت. Mais surtout تكونكتي معاها تحكي معاها les images et surtout les émotions. Ça c'est voilà apprendre ou à laisser hein. Bien sûr féminisme ما تفهمش هذا وما يدخلش المخها tant pis. Pourtant c'est la réalité فهمت. Tu peux accéder à plus d'énergie quand tu mobilises plus d'émotions فهمت. Donc concrètement في l'auto-hypnose مثلا انت تحب دار كبيره وعشنا فيها بيسين ça c'est un exemple matériel. J'aime pas beaucoup les exemples matériels خاطر عمرها ما كانت السعاده في الدار الكبيره والبيسين. باش نجاوب معناها صاحبتي اللي معناها هدفها في الحياه وكونه دار كبيره وبيسين وكل شيء. Alors, tout simplement, il faut regarder des images de ce que tu veux avoir, mémoriser ces images dans ta tête. Peut-être معناتها تعمل تصاور تعلقهم في دارك باش ديما تشوف التصاور هذوكا تتفرج عليهم في التلفزة في اليوتيوب فهمت. وكي تفرج عليهم بإيموسيون عالية مش بإيموسيون متاع نقص وفقر ولا كره ولا إحباط. تتفرج عليهم بسعادة ما عرفش كيفاش نفسر لك بسعادة يا محلاه الدار هذيك فهمت يا محلاه كذا مش واش خاصك انا نشري هكا وانا ما عنديش فهمت. تفرج عليه بسعاده يا محلاها avec l'innocence ولا la naïveté des enfants on va dire فهمت. يا محلاها ويقف غادي خاطر انت تقولي يا محلاها سيبع بعثت حبل une corde vibratoire vers ce truc et tu as plus de chance on va dire de concrétiser ça dans ta réalité. C'est un grand sujet mais معناها a priori de façon résumée l'essentiel c'est de travailler sur le choix des images que tu as dans ta tête ou des pensées qui te passent par la tête etc. Alors تنجم حتى عبد مثلا تعاركت انت وياه ولا راجلك مثلا صار بيناتكم كونفلي ولا اولادك. انا والله سوفون نعمل الحكايه دي فهمت خاطر راهو الكلام كيما قلت لكم les en fait c'est ce qui se passe dans le monde invisible qui compte plus et qui a plus d'impact qui a plus d'impact sur le monde physique. Donc ريت العبد اللي انت تحب ترجع معاه en bonne humeur ولا en bon terme استخايل روحك انت وياه قاعدين en bon terme خارجين تعملوا في مارش استخايل وهو يضحك وانت تضحك فهمت. Tu es en train d'augmenter la probabilité que cette situation arrive dans ta vie فهمت. حسيت خاطر je n'aime pas beaucoup les exemples matériels نتاع نشري دار نشري كهرباء خاطر tout ça c'est des objets c'est les jetons du jeu c'est un jeu ce qui compte c'est pas l'objet c'est ce que tu en fais. Tu peux avoir plein d'objets et ne pas être heureux. Donc je suis pas contre les objets ou la réussite matérielle ou l'argent loin de là. Mais il faut bien garder à l'esprit que c'est juste un objet. عندنا كابوت مزيان عندك فلوس باش تشري ولا جديد الكابوت هذا عندك فلوس باش تشري اشريه tant mieux. ما عندكش فلوس c'est pas grave du tout. تنجم تلبس اي حاجه اخرى l'essentiel السعاده اللي في قلبك c'est ça qui est important. Donc ميساج انا ديما نحل برشا دي بارونتيز باش نحاول نعطي اكثر معلومات. ذي موضوع دونك لا داتراكسيون ليبنوز كملنا منه. نمشي دونك باش نزيد نحكي اكثر على حاجات اخرى داخله في الليبنوز واللي هي مخترة شويه لازم نردوا بالنا منها كيما نقولوا خاطر il y a une différence entre ce qui est scientifique, ce qui est reconnu, etc. et ce qui peut relever هكا de l'ésotérisme ولا ce qui n'est pas forcément reconnu وميساج خلينا نقول ينجم يكون فيه برشا مانيبيولاسيون فهمت برشا مانيبيولاسيون. الساعة لازمك تفهم اللي نعملوا معناتها retour en arrière ou recherche historique autre اليوتيوب ولا جوجل باش تفهم كلامي منين جات هذه الهيبنوز وكيفاش بدات وكل. توا هو في الاصل سي ان كورون اون بسيكولوجي داكوردو اللي معروف على الاخر لا ليبنوز اريكسونيان. اقراوها قراي امشي لجوجل واكتب هيبنوز اريكسونيان معناها protocole thérapeutique كامل كونه التhérapeute il accompagne la personne dans cette approche ou cette démarche d'auto-prospection d'accès à son inconscient pour résoudre ses problématiques lui-même.
Donc pas de manipulation extérieure de la part de ce qu'on peut appeler un hypnotiseur. Attention, معناتها في فرنسا برشا في العالم اجمع وفي بلادنا دو بلوز ان بلوس يقول لك يجي نعمل في الهيبنوز. انا راني لاني مع فلان لا ضد فلان، انا ما نعرفهمش العباد بالاسم اصلا. اما اتونسيون فو فيغ تي ريشيرش comprendre de quoi il s'agit et ne pas acheter n'importe quoi. خاطر مش بطاطا هذه ولا ياغورتا باش تاكلها، فهمت؟ هذا شيء اكسي à ton inconscient, à ton corps énergétique. لعب معناتها الناس قبل لعب مش بعشانه، فهمت؟ هسيلو. دونك ارجع شوف l'hypnose ericksonienne اللي هي reconnue كل شيء. بي توا de plus en plus ولاو يستعملوا l'hypnose dans la médecine organique, on va dire. فهمت؟ حتى مثلا pour opérer des gens, que ce soit des opérations plus ou moins lourdes, ça dépend. فهمت؟ ساعات pour des simples هكا intervention dentaire، ساعات أكثر، والله أعلم. أنا هذا قاعدة نقرأ ونشوف، فهمت؟ فما حتى des accouchements sous hypnose من غير la péridurale لا حتى شيء، فهمت؟ والله أعلم. encore une fois. Le truc, c'est que le thérapeute accompagne la personne pour être dans un état de conscience modifié. Et il s'accompagne de certaines ondes cérébrales, de certaines hormones, d'endorphines, de relaxation, etc., qui vont considérablement diminuer la conscience de la douleur, on va dire. La douleur n'existe pas en tant que telle. Tu as conscience de la douleur à travers les terminaisons nerveuses, ils sont sur ta peau. Donc c'est utilisé de plus en plus dans le domaine médical pour remplacer les anesthésies lourdes avec des produits chimiques, etc. لكن il est intéressant وزاد كما قلت في الفيديو نتاع بوات دو باندور، سامحوني برشا معلومات خاطر نحاول نقولهم لكم الكل. Bien sûr, l'hypnose elle est تستعمل ياسر في tout ce qui est psychologie, psychanalyse, زاد psychanalyse transgénérationnelle ديما نحكي عليها وهامة برشا، فهمت؟ Donc elle est utilisée pour aider le patient à rentrer dans son inconscient, dans son enfance, sa vie fétale, et même plus pour les personnes qui croient qu'il y a plusieurs vies, etc. Je ne suis ni pour ni contre, je suis toujours à la recherche d'informations et de connaissances pour résoudre des problématiques de dépendance, de violence, de dépression chronique, des problématiques lourdes. فهمتوا لي ما تحلوش بالدواء وما تحلوش بالpsychanalyse traditionnelle. D'accord, donc ça c'est l'effet. Mais c'est intéressant de revenir un peu en arrière vers les années 1700, 1700, فهمت؟ حتى قبل c'est ça 1770. اعمل ريسيرش في جوجل، اكتب مسميريزم، فهمت؟ مسميريزم خاطر هو فرانز مسمير هذايا من الاول. كيفاش بدات الحكايه؟ بدات اسمها مانيتيزم، راهو ما اسمهاش ايبنوز. تو المانيتيزم رجع زاد فما كتب كامله تخرج على مانيتيزم اي سونتي، كومون معناتها utiliser le champ ولا كومون déjà comprendre ou accéder au champ électromagnétique de la personne pour améliorer les paramètres de santé, etc. Donc ça devient وناس تقرا قرايه وتولي مانيتيزور وتتعدى في العواصم الاوروبيه تلقى بلاكه كيما احنا تلقى دونتيست تلقى غادي بلاكه مانيتيزور، فهمت؟ Donc ça existe. Ou bien sûr, dans quel domaine, il y a des bons et des moins bons. Il y a des gens bienveillants et des gens qui ne le sont pas. Donc, c'est intéressant de comprendre qu'au nom, même les années 1700, il y avait ce mouvement par Franz Mesmer. D'ailleurs, en anglais, il y a un mot to mesmerize. فهمت؟ يقول لك you mesmerize me، معناها انت سيطرت لي على مخي. I was mesmerized. يقول لك I was mesmerized. نطق نتاعي غلط يقولي I was mesmerized، معناها j'étais hypnotisée، j'étais manipulée، فهمت؟ ما نجمتش نركز في الموضوع، استحوذوا على مخي. دونك باش نطولش عليكم هذا، دونك فرانس ميزمير اش كان يعمل؟ كان معناتها يداوي بسكون ابيل لو مانيتيزم انيمال يتسمى. وشنية التيزم تاعو شنو يقول؟ معناها قال لهم راهو معناها هو كيف يجي باسيون ويداويه وكل شيء يقولوا راهو انا نداوي فيك grâce à la mobilisation de ce qu'il appelle un fluide universel qui existe partout, dans lequel baigne l'être humain. Et c'est ce fluide universel
qui, quand il est bloqué, va provoquer des maladies. Là, on se rapproche un peu, bien sûr, de tout ce que raconte la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda, sur le qi, le prana, l'énergie vitale, etc. C'est-à-dire cette sorte... D'ailleurs, dans la physique quantique, on appelle ça le champ d'information, the field. Dans les spiritualités plus ou moins ésotériques, on appelle ça l'akasha. On appelle ça l'akasha. حسيلو أنا نعطيك معلومات وأنت خذهم وامشي أبحث ما فيها بس. دونك الفلويد يونيفرسال هذايا يعني مثلا ريت الحوتة تعوم في الماء. احنا نعرفوا اللي الحوتة تعوم في الماء خاطر احنا نشوفوه الماء فهمت. تقول انت احنا نعوموا في حاجه مش نشوفوا فيها خاطر تلمو الناس كل نعوموا فيها فهمت. دونك هالفلويد يونيفرسال هذايا qui se rapproche peut-être في الفيزيك كوانتيك au champ plein d'informations وكل كل واحد فينا عنده بارتي منه ولا عنده انتراكسيون منه. C'est ce qui se voit peut-être dans ce qu'on appelle l'aura de la personne, le champ électromagnétique نتاعها اللي فيها les informations de cette personne, peut-être les mémoires transgénérationnelles voire karmiques, on ne sait pas فهمت. تحسيلو دونك باهي كونه العبد يفتح آفاق. نعرف طولت عليكم خاطر موضوع ذبان خاطر موضوع كبير ميسيرش نحاول نعطي أكثر معلومات. فوالا أهم حاجة هامة ياسر في الموضوع هذا l'hypnose, l'auto-hypnose ou surtout l'hypnose qui peut être guidée par des gens. Alors, كما قلت بكري, le cerveau n'est pas du tout intelligent. Ah oui, je pèse mes mots. N'est pas du tout intelligent. Ce qui est intelligent dans l'être humain, c'est la conscience. C'est la prise de distance par rapport à ce que fait le cerveau. Le cerveau, c'est un logiciel. Là. D'ailleurs, on sait très bien comment fonctionne le cerveau. Et sur la base de cette connaissance, on a fabriqué l'intelligence artificielle aujourd'hui. L'intelligence artificielle, بكري قريت article في Google على generative AI, l'IA générative ولا الماشين learning. معناها l'IA ولات تتعلم وحدها à partir de ce qu'elle a déjà et de toutes les connaissances qui existent sur Internet et dans l'humanité de façon générale. À travers les réseaux de neurones اللي يحطوهم فيهم artificiels وكل يوم يخدموا كي المخ فهمت. وما كيفاش صنعوا l'IA quand ils ont compris comment fonctionne le cerveau humain. Je veux dire, c'est pas ça le plus... C'est un truc commun, quoi. On sait fabriquer des machines comme ça. La véritable intelligence, peut-être, c'est la distance qu'on prend par rapport aux choses. Et c'est le jugement, on va dire, ou le discernement, qui nous permet de comprendre, voilà, d'avoir un regard plus vaste sur les choses. Le cerveau, il n'est pas du tout objectif. مثلا في الموضوع متاع l'hypnose ou l'auto-hypnose لازمك تعرف اللي souvent où il y a des études en psychologie qui le démontrent فهمت. معنى إنسان يدخل هكا en état de relaxation hypnose وكل شيء وش يعملوا له induction d'information. مثلا l'étude اللي قريتها يقولوا له تتفكر وانت صغير كي مشيت لك البلاصه وشريت لك انا كذا. يقولوا لي ما نتفكرش. يقولوا سي تفكر وقتها بالاماره كذا. Il tisse toute une histoire qui va être induite ou qui va faire partie dorénavant des mémoires de la personne. Or ça n'existe pas. فهمتني شنو نقصد؟ معناها راهو dans les états de conscience modifiés, c'est pas toujours la vérité qui ressort. Ça, c'est une information très importante. Le cerveau mêle imagination et mémoire. Et ça, c'est qui m'a dit qu'il y a des études qui le démontrent. Maintenant, tu crois te rappeler de quelque chose. Voilà. Dans cette démarche d'hypnose ou d'hypnose guidée par d'autres personnes, on va te faire croire que تفكر ما وانت صغير صار لك كذا. تفكر تقول هاي نتفكر هاي ما هو هذاك علاش انت اليوم هكا وانت ديما فيولون وكل ما وخاطر ضربوك فهمت. هما لا ضربوه ولا عملوا له. C'est une mémoire qui a été induite. C'est un exemple. معناها حبيت نفسر لك كونه le cerveau il n'est pas du tout objectif ni intelligent. فهمت. هو c'est un système d'analyse, traitement d'informations, voilà, tout simplement. Donc, كل information تجي من العالم الخارجي يستوكيها
يعمل لها catégorisation, structuration, وبعد il commence à l'exploiter selon certains algorithmes. فهمت؟ les algorithmes اللي موجودين عنده قد ما تعلموا algorithmes جدد قد ما يستخدم المعلومات هذيك بطريقه جديده كيما تشات جي بي تي. شات جي بي تي كي تحط له انت باز دو دوني فيها معلومات غالطه كي تسألوا انت سؤال معين يعطيك معلومات غلطه خاطر انت حطيت له في الباز دو دوني معلومات غلطه. فهمت؟ donc ça on sait très bien que les souvenirs ou la mémoire ne sont pas du tout fiables. Ça c'est انا بيجي كي فهمت شيء c'est vraiment ميسيش نحل بارونتيز انا طولت فما سيري طياره ياسر تلقاوها في نتفليكس اسمها بلاك ميرور. هي كل ايبيزود يحكي على حاجه معناها تي با اوبليجي باش تفرج على كل شيء. وهي سيري اش تحكي تاخذ كل مره ان اسبي دو لا تكنولوجي وتعمل هكا بروجيكسيون دون الفوتور تقول لك هاو سكو سا بو دوني. دونك انا ليبيزود اللي مثلا على الموضوع هذا نتاع لي سوفنير وكل يعني في الابيزود في يوم من الايام قال لك باش يولي فما une sorte d'appareil intégré qui permet de tout enregistrer. معناها ريتم اللي تتولد l'appareil هذايا il enregistre toute la mémoire de façon systématique. Donc on ne se fie plus à la mémoire naturelle qui n'est pas du tout objective encore une fois. Mais on va avoir accès à la mémoire réelle, des faits réels. La mémoire naturelle n'est pas du tout objective. Il ne retient pas ce qui est objectif. Il retient مثلا امرأة عندها 10 سنين معرسة ورجلها باهي وكل شيء. الشهر الاخراني تعاركوا 5 عركات. مثلا الشهر الاخراني تعاركوا 5 عركات وعركات كبار وهي ولات تبكي كي تجي انت بعد شهر تسألها تقول لك والله انا تعيسة على الاخر ومل عيشة وكل شيء. الوغ هما عايشين 10 سنين لبس عليهم. هي مش تكذب خاطر مخها قال لها هكا. مخها اش يعمل؟ مخها مش قادر باش يحلل المعلومات نتاع 10 سنين دو فاسون اوبجيكتيف. ما ينجمش يعمل سكون ابل ايكونومي كونيتيف. ياخذ الشهر الاخرين وياخذ الحاجات اللي هي ايموشنيلمون ماركونت مش اوبجيكتيف ايموشنيلمون ماركونت. اكل 4 ولا 5 عركات هما اللي ياخذهم يقول لك هاو المعلومه الصحيحه. فهمت؟ دونك في الابيزود هذا نتاع بلاك ميرور جميع الكل دونك مركبين هالاباري هذا دونك ils ont accès à ce qui s'est passé. فهمت؟ واحد مثلا مش يعمل انتروتيان دامبوش وكي يروح للدار قعد هو ومرته وعاود الفيلم كيما نقولوا في مخه وبارتاجا معها بالويفي. تقول انت من مخ تسبب لا تيليباتي كوا يعني هو يتفرج في الفيلم نتاع قالت له واش عملت قال لها لا شيء ما ظهر لي كيمشي ياخذوني قالت له تراهي توري فهمت؟ دونك هو عمل هكا بمخه رجع والله العظيم et je pense que ça va exister d'ici je sais pas في عمرنا احنا ولا في عمر اولادنا. je pense que ça va exister. donc كيما قلت لكم je pense que ça va exister d'ici معناها un certain nombre d'années. donc العباد هذوما اللي مركبين ديفايس يحكيوا مع بعضهم وكل ومعهم عباد اخرين في الطاوله في العشاء ما همش مركبين. فهمت؟ دونك ستادير عندهم كان ميموار ناتوريل. اللي عندهم ديفايس جديد قالوا لهم والله انتم كيفاش عايشين هكاك معناتها عايشين كلو سوفاج انتم معناها مسكنات معناها انتم vous vous fiez à votre mémoire naturelle, à votre cerveau naturel, mais ça doit être difficile quoi. والاخرين قالوا لهم ايه والله احنا بوليتيكمون معناها ضد الشيء هذا واحنا ضد التكنولوجيا هذه اللي هي انفازيف bien sûr invasive mais franchement ça permet une objectivation extraordinaire et ça permet d'avoir un regard objectif sur ce qui s'est passé sur sa vie. c'est énorme معناها. donc هذا الكل باش نأكد لك على الموضوع كونه le cerveau n'est pas du tout objectif. On peut créer des souvenirs et les injecter dans le cerveau d'une personne. Alors, elle croit se rappeler de certaines choses. C'est très possible lors des séances d'hypnose où les personnes sont fragiles et où elles peuvent subir des manipulations mentales plus ou moins malveillantes. D'ailleurs, on sait très bien que les images subliminales ou les discours qui passent dans d'autres longueurs d'onde اللي ما نسمعوهمش لكن المخ يسمعهم. donc ça fait une programmation du cerveau. عندك مثلا في الكتاب العظيم ياسر اللي يلزم كل إنسان يقراه بريف نيو وورد متاع ألدوس هوكسلي في les premières pages يفسر كيفاش pour conditionner la population شي يعملوا لهم
في الليل هما يرقدوا يحطوا لهم كاسيت، قول انت كاسيت تعاود كلام معين، مثلا تقول لهم النظام باهي، الدولة باهية الله العظيم. هما خاطر هما انواع، فما ناس سيجما وناس الفا. الالفا احنا احسن عباد، البيتا هذوك اقل منا برسمي نحكي معك. معناتها هما في النوم يحطوا لهم الكل دي كاسيت اوديو يقولوا في الكلام معين، دوك هما يصبحوا الصباح حافظين درسهم ومخهم بروغرامي بالكلام اللي قالوه لهم في الليل. حاسين ان شاء الله ما بون طولت كليرمون، مي جيسبر كو سا ايتي اوتيل. حبيت نعطي فكرة عامة على موضوع الهيبنوز. سي اون فيديو ريلاتيفمون دونس جو سي، ارجع شوف بشوية لي انفورماسيون باش العبد ما يرميش روحه، فهمت؟ خاطر كي تستعمل كلمة هيبنوز وتستسهلها وتمشي، نو اتونسيون، لا كونيسانس سي لو بوفوار. celui qui a de la connaissance, qui a plus de connaissance que toi, il a du pouvoir sur toi. C'est très simple. Donc انتي essaye d'équilibrer les rapports de force en t'informant. تعرف حاجة أخرى، آخر حاجة كتبتها ما حكيتش عليها، l'effet placebo. l'effet placebo ريت خاطر انت يمشي في بالك اللي هو انت تفكرت حاجة في الهيبنوز دونك هي صحيحة، لا. ريت مثلا l'effet placebo هذايا هو شنو l'effet placebo؟ typiquement parlant معناتها دواء باش يهبطوه باش ياخذ autorisation de mise sur le marché، يلزم les études prouvent que l'effet réel dépasse l'effet placebo. Donc le médecine elle reconnaît largement l'existence de l'effet placebo. اللي هو شنو؟ هي كما مامتي الله يرحمها بابا يعطيها حربوشه صغيره يقول لها هذا دواء وهي ما فيها شيء، حربوشه فيها سكر، فهمتوا؟ يعملوها الحكايه هذه يعطيوها les personnes âgées et on sait très bien que la personne quand elle prend ce médicament en croyant qu'il va la guérir, eh ben les douleurs vont disparaître comme par magie. Quoi par magie? C'est le cerveau qui, quand il croit que la pilule en question va diminuer telle douleur, eh ben il envoie l'ordre, on va dire, à la zone de la douleur, voilà, au problème en particulier, pour annuler la douleur. Ça veut dire le pouvoir extraordinaire de notre cerveau. Il suffit de lui faire une suggestion معناتها كي تاخذ الحربوشه هذه باش تبرأ، اللي هو مش صحيح الموضوع، الحربوشه ما فيها حتى شيء، مادام انت عملت له سuggestion وهو جدت عليه، eh ben il va biologiquement envoyer l'ordre pour faire comme si. D'ailleurs il y a des études plus parlantes معناتها نتاع واحد كيفاش اللطف هو condamné à mort وباش يعملوا عليه اكسبيريونس، قالوا له تعمل الاكسبيريونس هذه كان نجحت فيها نسيبوك كيما نقولوا، كان ما نجحتش انت بتبعتك كونداني امور، انت بتبعتك باش تموت. قال باهي اش عملوا؟ تقريبا غمضوا له عينيه، تو سا سي دي انفورماسيون ساينتيفيك راه نحكي لكم فيهم، ما سي بالحق تعملوا. غمضوا له عينيه وقالوا له ها باش نجرحوك جرح والدم باش يقعد يجري. راهو نورمالمون البحوث العلميه تثبت كونه كيما نقولوا بعد 4 ساعة كان الدم تاعك يقعد يجري في الفارغ، بعد 4 ساعة راك باش تموت. اما كان ما متش هانك سلكتها وتخرج من الحبس وتعيش، فهمت؟ عاش كان فهمتوني. وعاملوا رويحهم جرحوه، ما جرحوش هو عينيه مغمضه ما يشوفش، عاملوا رويحهم جرحوه، ما تعديوا له هكا على لحمه، فهمت؟ وسيبوا عليه حاجه سخونه اللي فيسكوز كانها دم. يحب يقول هو مشاولو في باله كونه رانا جرحناك والدم يجري، وقالوا له راهو كان تقعد هكا 15 مينوت، راهو اغلبيه العباد 15 مينوت يموتوا، كان انت نجمت تشد روحك مع اكثر من 15 مينوت يمكن شي تحيا. فهمت الفازا؟ هي اكسبيريونس عملوها اكسبيريونس ساينتيفيك، ما نجموش ياخذوا انسان عادي، خذوا كوباي اللي هو في امريكا ديجا كونتاني امور. فهمت الفازا؟ اش صار؟ الراجل مات، سي انفريسامبلابل، الراجل ماهوش مجروح، سي انفريسامبلابل، ماهوش مجروح، ما فماش دم، فما حتى شيء، سي اون اكسبيريونس. الراجل مات قلبه وقف، علاش؟ خاطر مخه مشى في باله اللي هو مجروح والدم يجري، دونك المخ جد عليه، دونك بعث المعلومات للقلب قالوا كاو، دونك احنا ماناش باش نجموا يوقف كل شيء وقف كل شيء. بس والله سي اكستراوردينير، غير بالحق العلم ونور والعبد كي يتعلم الشيء ذا يقول واو لو بوفوار دو سيرفو ولا دو لا بونسي ولا
et donc le pouvoir éventuel de la manipulation mentale. Attention à ça, quoi. Donc, si tu veux faire ton auto-hypnose, fais ton truc tout seul chez toi. C'est plus safe, quoi. Sauf si tu vas chez un thérapeute vraiment confirmé, par les pairs ou bah, sinon, tu fais ton truc à la maison, relaxation, تستخيل حاجات بوزيتيف، حاجات باهية لعائلتك لولادك لمستقبلك، شنو تحب معناتها تعيش في المستقبل، كان عندك أمراض معينة، تركز على البلاصة اللي توجع فيك في بدنك، يقولوا لها سوفرولوجية هذه زادة، تركز على البلاصة هذيك معناها وتستخيل اللي أنت معناها نحيت الوجيعة ولا نحيت الضغط، فهمت؟ تبعث معلومات دونك اوتو سوجستيون، تبعث معلومات المعدتك باش تبرى ولا اليدك باش تبرى. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, scientifiquement, on sait que ça marche, quoi. Enfin, on appelle ça l'effet placebo. Voilà, c'était un peu long. Inch'Allah, ça a été utile et voilà, à la prochaine.